हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशासुरासि भवदङ्गमल्लि भासैवदासि कृतदुग्धसिन्धुं मन्दे स्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी स्वाम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेश्वर च शिवालये। एतानिर्ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नर सप्त जन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम भगवद्गीते भवद्वेषिणम्। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्र नेत्र जेन त्वया भारत तैल पुण्य प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तुत्र वेत्रे कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वस्थामाभिकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोकैः सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति तं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो
जस्यांतन विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठित प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसाजलस्नान दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारं मलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्य किं मन्यैः शस्त्रविस्तरैः जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद् विनिसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एक शास्त्रं देवकीपुत्र गीत मेको देवकीपुत्र मेघ। एक शास्त्रं देवकीपुत्र गीत मेको देवकीपुत्र एव। एक मंत्र तस्य नामानि जानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रियवन्द्यं वेदानं सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्वरामि। जगदानंद कंदाय प्रणंतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मोर प्रिय भाई और भौणी माने पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री क्षेत्र पुरी धाम आपण माने श्रीमद भगवत गीता जाकी जोगेश्वर भगवान श्री कृष्णଙ୍କର मुख निसृत बाणी थिला द्वापर जुगर अंतिम समय महाभारत युद्धर प्रथम दिवस भगवान श्रीकृष्ण कौटुंब देखिले जे अर्जुन कौटुंबिक मोह जागृत करेले निजे जेतु भगवान होचंदी करी कराउ थाए सेही ता बिनु अन्य गति नाही। गाड़ी जो माने आमे किणुचे आज्ञा गाड़ी टे किणिले तार कौन कौन फुएल केते लिटर रहिबो तार केते माइलेज केते दादे एयर दबो केते ब्रेक दबो केते क्लच को केते किलोमीटर स्पीड जीवा पड़ो तार गोटे सिस्टमेटिक जो निर्देशा नाम देइथौ से भगवान जेतेले जे कोन मनुष्य विशेष करी मनुष्य को जेतेले गोटे जीवन मनुष्य जन्म जेतेले दियंती जनकर अनेक जन्मर पुण्य फले अनेक जन्म पुण्य फले मर्त्य मानव देह मिले आमर अनेक जन्मर पुण्य किछि किछि संचित थिला मोर विश्वास नै मोर कोन पुण्य थिला जगन्नाथंगर मो प्रति कृपा लाइडर जीवुटे मो सृष्टि करथिली ये नरक कीटर हीनर हीन बड़ हीन ये भाबली मो चाहिँ आको मनुष्य देखि करी छाड़िबा मते मी चाच मु भाबे या किंतु मोर भावना नै जे अनेक जन्म भागवत मिछ नै किंतु अनेक जन्म पुण्य फले मर्त्य मानव देह मिले ये जो मर्त्य पृष्ठ देह मिली आम गोटे गाइडलाइन्स भगवान देछन जेमि गाड़ी कि जे कोन जिनिस किनि मोटर किनतु फ्रिज किनतु एनी जिनिस जो किनि जिनिस आप पार्थिव जिनिस किणुଛନ୍ତି घर पाई ता सहित से डायरेक्शन दे जाए गाड़ी सार्टा ने आपको बेसी सर्फ पके डिटर्जेंट पकेवनी ना प्रेस कला एमि सब निर्देश नाम था सेमती भगवान जिते जन को मनुष्य शरीर दे छाड़ती निर्देशा नाम दे एकॉर्डिंग ऑफ द श्रीमद भगवत गीता महाभारत जेको भगवान हरिंकर जिते लीला अच्छी सब भितर विशेषकर वेद वेदर सार हूँ उपनिषद उपनिषद सार हूँ गीता ये जो गीता रूपक महान उपदेश देते ये गोटे नियम आज्ञा गीता हूँ गोटे ज्ञान जो ज्ञान को आश्रय कले आमको दुख किसी लगे आम जो दुखित होचे प्रत्येक कथार जहाँ कि मर आत्मीय सुनते देह त्याग कला बाड़ी पिटी छट पिटी जो देखिए मोटे हांडी पिरी कर बहुत भी से आप कहीं होते अज्ञानता जो आमर अज्ञान भाव जेहतु आपे मले जुगे जाए पर लगे क्या तो मृत्यु प्रत्येक सेकेंड कोटी कोटी जीव मरुच्च आमको जना पड़े एड़े बड़ विश्व ब्रह्मांड किए कोटे तोटी जीविक मारा किए विष खाला क्या देर निआ लगा किए गाड़ी एक्सीडेंट होगा क्या साप चोपी किए माछ खाईदेला जीव तो जी भी जाऊँ जीव एडू जी जीव सी हूँ ता ना हूँ जीव यहाँ हूँ मर्त्यपुर ये मृत्यु हुए
बोली ए पुरे मृत्युटा हुए अन्य जो 13टा पुर अच्छी स्वर्गपुर जहाँकि कहती भूलोक 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 भूवलोक महलोक जनलोक सत्यलोक तपलोक ब्रह्मलोक अतल वितल तलातल रसातल पाताल तलातल सुतल इमिति जो अच्छी तलातल इमिति जो सात सात मत जो मिसिकी 14टा पुर अन्य जाक सब भोगपुर सेठी गले खाली भोग रिसेप्शन भोजी गला बिना बिना इनभेस्ट रिसेप्शन गले कौन दबा पड़ुची सेठी गले आप दबा कुछ नहीं खाली खाऊे बुलते विभिन्न प्रकार आइटम होते बुलते रेकर्ड डांस स्वर्गपुर जोड़ा भोगपुर किंतु यहाँ हूँ कर्मभूमि भारत ये आप जो बीज जो मंजी लगे आप फलटा आप दृढ़तार रही सी अंकुरित हो तेणु मनुष्य जन्म आज अच्छे काली ना केते महापुरुष मैंने हत्या कले केते साइंटिस्ट पड़े अनेक कहती जे डाक्टर आज्ञा हूँ भगवान जदि आज्ञा मो कथा मुझे डाक्टर रोग को नियंत्रण करती रोग को उपशम करने चेष्टा करती किंतु डाक्टर जब भगवान होता आज्ञा संसार एमबीबीएस डाक्टर जी अच्छे अमर रही पाई अस्वस्थामा बड़ी व्यास हनुमान च विभीषण रूप परशुराम रामश्च डाक्टर सप्तहीन बोली डाक्टर ना डाली लगी जाता से माने डाक्टर माने गोटे रोगी को निरोग करने उपाय माने उपचार माध्यम निजर ज्ञान द्वारा से उपचार माध्यम सुस्थ करने चेष्टा करती किंतु डाक्टर को भगवान को अंश अवतार भगवान नुहति किंतु भगवान गोटे मीडिएटर मान मध्यस्थी स्वरूप सी गोटे शरीर को माने पुनर्जीवित करने यथेष्ट चेष्टा करती तेणु कहबार उद्देश्य हूँ आम जो भगवान होती जड़े सर्वश्रेष्ठ महान जी जगत ना जगन्नाथ कहतु कृष्ण कहतु राम कहतु शिव कहतु हरि कहतु जी हूँ सब गोटे तत्व से भगवान हूँ अनंत शक्तिर ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांडर मालिक जी कि से भगवान को ये मुख निश्चित बाणी थिला अर्जुन को प्रति अर्जुन जिते देखी कौटुंबिक मोहरे मोहित होती मान को किमिति मारे माने मला तार फार्दर स्टेप जहाँ हम से चिंता करी अर्जुन भगवान आगे सी कहले स्त्री माने वर्ण संग्रह या स्वामी माने अल्प बयस विधवा जो गोटे स्त्री लोक सी निश्चय अन्य प्रकार कुकर्म लिप्त हो गोटे संतान जन्म कर जो संतान पिंड दे ऊपर पुरुष सब नरक जीवे जो स्वर्ग थे पुण्य फल जहाँ संसार जीव शास्त्रीय मत अनुसार ये सब कर्म कहीं आम मारे कौन आवश्यक अच्छी बर भिक्षार्थी भिक्षाटन कर बुलिया भिक्षाम दे भिक्षाम देख मागी चलवा जा आज लोकनाथ ये हूँ गोटे गोटे देखा जोटे आज सत्य साई मंदिर भिड़ बोले से पलवा काली देखी नृसिंह महाप्रभु भिड़ से पड़ा राम नवमी दिन राम मंदिर पलवा एमती कर चलवा कहीं मरामरी हवा यहाँ थी अर्जुन मत ये जी भी शुण सी कह अर्जुन मतटा संपूर्ण एब्सोल्युटली करेक्ट कथा अर्जुन जहाँ कहते सत्य कहीं मरामरी ददे पुओ ककई पुओ गुरु मामू शशुर बापा माँ कि भाई बंधु को हाणिकी पैसा आଣିकी बड़ लोक होगी भोजी भात कर बड़ प्लट किणवा रजा हवा बोलवा गोटे संभव सुंदर कथा कि जी भी शुणिले कह ना अर्जुन कथा ठीक भगवान मुझको कौन हला कथा कहते किंतु ए कथा ये उद्देश्य भगवान कहना अर्जुन उद्देश्य चिंताधारा या नाला कारण अर्जुन भल भाव जानी महाभारत युद्ध को आसवा पूर्व क्या सहित युद्ध करने को प्रथम युद्ध थी कि सी जानी ना जीवन भर युद्ध कमी हुए युद्ध हेल्ले कौन परिणाम होती युद्ध देह भोग कर मरचंदी ना किंतु कहबार उद्देश्य होता गोटे पवित्र प्रांगण धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेताजुत्सव मामक पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय को धृतराष्ट्र पचार से प्रश्न उत्तर देवाक जाई संजय जहाँ कहते धृतराष्ट्र आगे आप प्रथम अध्याय श्रवण कले अर्जुन कहले मैंने आत्मीय स्वजन को मारिकी मुझे जो स्वर्ग सुख कण त्रिपुर स्वर्ग मत पाताल तीन पुर जाक मत किए कहे मान मारा तू भोग को तो ना लिखाई जो मजिस्ट्रेट को आगे डाक संतबद्ध करफिडेविट कर तो ना लिखाई जो सब एक कोबला पट्टा तो नारी हो अर्जुन आउ तो एम मारे बोले प्रभु मारिबार ना कि कहीं ना छिदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति बेपस्थु च शरीरे में रोम हर्ष च जायते मु हाथटा मत धरले आज्ञा जड़े स्टेरिंगटा धरले तो गाड़ी चलई जो से तू जर हला भी 106 जर बड़ा पत्र भी थरतो ता बोले तू गाड़ी चली घाटे जा फिर तळु पळाडा सार किंतु ये कहीं ए प्रकार भगवान कले जे आगामी जो आम जो मर्त्य पृष्ठ को जो मनुष्य मैंने आशीर्वाद पीढ़ी की पीढ़ी जे गीता रूपक महान उपदेश गोटे भी श्लोक अवलंबन करी पालन करी आम जदि जीवन निर्वाह करवा भगवत प्राप्ति होगा सहित जीवन टी आम सुखरे परिचालित हो आम दुखी हबानी कौन कथार नड़िया टोकेटा मुंडू जनकर पड़गला तेल डाबड़ा तले पड़गला दी जन जाक दुखी आज्ञा किंतु ज्ञान थे भाव गोटे उड़ा जहाज एक्सीडेंट नहीं 100 लोक मर जाए तेल डाबड़ा पड़ तो पड़गला कौन भासीगला ये
नड़िया तो गड़ी जाए गोटे दिवी आ कौन असुविधा होनी कि मनुष्य आम चालू चालू झुटिकी निजे पड़ुचे क्या दोष देला अन्य बाट दोष दौचे जदि कि गाड़ी चलो आजकल निशा कहीं चलो मतलब निजे चल झुटिकी अटर जहाँ पड़ी गोड़ा हाथ भांगिकी बाइक धरी जाऊे मात्र जहाँ कमेंट कला अन्य दोष ये हूँ आजिकल परिस्थिति तेणु से कमेंट करने कथा था छाड़ू आसतु ताले श्रीक्षेत्र धाम श्रवण कर चतुर्धामूर्ति श्रीचरण अनंत कोटि प्रणाम जन बड़ ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु महासुभद्रा सुदर्शन भगवान समस्त श्रीचरण अनंत कोटि प्रणाम जन सहित श्रीमद भगवद गीता जो 33 कोटी देवता अच्छा साधु सन्यासी ब्राह्मण वैष्णव भक्तजन जड़ चेतन लघुजन गुरुजन एवं सेवायत भाई और भौणी मान श्रीचरण में अनंत कोटि प्रणाम जन आरंभ कर श्रीमद भगवद गीतार श्री द्वितीय अध्याय जहाँकि सांख्य योग नाम नाम सांख्य अर्थ कौन ना जो ज्ञान आत्मा एवं परमात्मा शरीर एवं आत्मा ये सब अलग अलग 3टा पार्ट है गोटे आत्मांकर भगवान भावुँ सुप्रीम सोल परमात्मा सी आत्मा अंशटा हूँ आम देहरे चिदंश चिद जीव रूप अच्छी कौटे अच्छी ना पंच भौतिक शरीर में देखो आपको सहज बुझे देवाई मुझे चेष्टा करीराकुद जल भंडार आगे इलेक्ट्रिक बाहर से सुप्रीम परमात्मा सुप्रीम सोल भावतु करेन्ट आसिक पहुँचला कौटे चार्जर टिके हूँ से करेन्ट आका बहुत चार्ज हिटर पहले से करेन्ट आका ट्रेन लगी चलैवाई से करेन्ट आका कौन है असुविधा ना से गोटे कौन से उचित स्वरूप चलुची कतले पर्यटन ना तार बडीटा जो ठीक अच्छे फ्रिज रो ट्रेन रो जहाँटा हो करेन्ट मारे सीधा जाऊँगी करेन्ट द्वारा तार बडीटा जब नष्ट हो गला बल्बटा बाड़ी भल बल्बटे जलुवा ठुक परा बैटिंग भांगीदे आउ बल्बटा चालू दब कि आज्ञा से करेन्ट थी किंतु बल्ब टाणी आगे आत्मा सब शरीर धारण कर शरीर नशाटा को पिटिदे सी मला प्रारब्ध सरला सी जो को जन्म पाइब सागे सागे सी जमपुर आत्मा जीव गोटे मुहूर्त भितर विचार कि आउ थे मर्त्य पृष्ठ आसो कि नाई ना आउ थे तुम मर्त्य पृष्ठ जा पुरी मशा आई बसु से ब्राह्मण पुराण बोलू बसु ढाई पड़ा गोटे पके गोटे चापड़ा राम नाम सत्य हेले पुरी मरिकी तू वैकुंठ को आसू से पाप ब्राह्मण नौला तू वैकुंठ को आसू ये हूँ भगवान निर्देश इमिति संसार चलुची से ज्ञानटा हूँ कौन आत्मा परमात्मा एवं जीवात्मा पंच भौतिक शरीर ये भितर आसतु जाना जो प्रकृत कथा कौन द्वितीय अध्याय भगवान कहते संजय उवाच तम तथा कृपयाभीष्ट मश्रुपुन्नाकुले क्षण विषिदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन संजय कहले हे राजन का पुरुषतारे आविष्ट विषादग्रस्त अश्रुजगु नेत्रर दृष्टिशक्ति अवरुद्ध हो जाइथिबा अर्जुन प्रति भगवान मधुसूदन यही वचन कहले कंठ कुंठित हो गलानी का पुरुष मैंने युद्ध करने शक्ति थे मत बर्तमान आम तुझे इंजेक्शन नहीं गोटे पिला छट पट डिया पूजा जो होमी से का पुरुष आउ जो पिठी देखी धीरे सेमती ये तो शौर्य वीर्य तेज उज सब थी आगे मो हाथ गोड़ थरला से जगह देखला जो देखिले अर्जुन अर्जुन को ये जो बॉडी लैंग्वेज जो देखिले भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहले श्री भगवान वाच प्रथम गिरी भगवान कहते कौन कुतस्ता कस्मणमीदं विषमे समुपस्थित अनार्य जुष्टम स्वर्ग म कीर्ति करम अर्जुन श्री भगवान कहले हे अर्जुन ये भली विषम समय तुम ठारे का पुरुषता क्योंठू आसला जहाँ कि श्रेष्ठ पुरुष ग्रहण करती ना या स्वर्ग प्रदायक नुहे कि कीर्तिदायक नुहे तुम्हें घर आसला बेलू कही मु परीक्षा देवाक जीविनी युद्ध क्षेत्र को जीविनी ना मो पेट मुंड काटुची ना मोर मत भल लगुनि हार्ट चोक भी लगुच तुम्हें एथर जी युद्ध कर आण संपत्ति मोर रांचे घर कही युद्ध क्षेत्र को आसिल तुम शक्ति सामर्थ्य थी ये कौन मुझे युद्ध करी ये जी चुले अर्जुन बोले जहाँ अर्जुन युद्ध कर सम्मान से जीवु जीव तार ना कहू तू शिखु अर्जुन गोटे बुद्धि हो यहाँ जुग जुग को तुम ना निंदा जेतु तुम कर्म क्षेत्र को आसिक तुम शक्ति सामर्थ्य थी तुम जाणी दुर्बल हो भगवान कहवा उद्देश्य हूँ तो कहली तुम ए परिस्थिति कौट जड़े डा चलैकी आगे 5 लोक चिलिका भितर नब कि 50 लोक नहीं अधा बाटे बोले बाप एथर तुम कथा तुम बुझ मु मो कथा बुझी मोर पहरी ट्यूबटा पकई पड़ी तापर सी कौन करेंगे से यहाँ कर्तव्य कि से नाउरियार
ନା ସେଇଟା ଯେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ ଭୟଙ୍କର କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କେମିତି ହବ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେ ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଇଛ, ମାରି ପିଟି ମରିବ ନହେଲେ ମାରିବ, ଏ ଦିଟା କର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ। ହେଲେ ତମେ ଏଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଭଗବତ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରିପାରିବ କେମିତି? ଇଏ ହଉଛି ଗୀତା। ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଥିଲା ବୋଧେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଝିଅ ଟିକେ ଇଏ ହେଲାଣି ପୁରା ଦେଖୁନି, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି ପଦାରୁ, ପିଲାଟା ଖାଉଛି କମି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ମୁରାରି ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ, ଏମିତି ତ ହେଇପାରିବା? ଯେମିତି ଆମର ମନଟା ଭଗବାନ ପାଖରେ କି କର୍ମଟା ଈଶ୍ୱର ଅର୍ପଣ କରିକି ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବା, ଏ କର୍ମର ଯୋଉ ଫଳ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଦାନ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କି ଅନ୍ନ ଦାନ ଦେଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଦେଲେ, କି ଗୋ ଦାନ ଦେଲେ, କି ଭୂମି ଦାନ ଦେଲେ, କି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ଦେଲେ, କି କନ୍ୟା ଦାନ ଦେଲେ, ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ଫଳ ମିଳୁଛି ଆମେ କହୁଛେ ମୁଁ ଦେଲି, ଫଳଟା କାହାର? ମୋର। ଯଦି ଦବାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ଫଳଟା କାହାର? ସେଇଟା ବୋଲେ ଏଇଟା ଭଗବାନ ମୋ କର୍ମକୁ ଥୋଇଥିଲେ। ନାଇଁ, ଅବଶ୍ୟମେବ ବକ୍ତବ୍ୟଂ କୃତାକୃତଂ ଶୁଭାଶୁଭଂ। ଯାହାର ଗାଁରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ହବ, ଯିଏ ସଭାପତି ହବ, କୁଳର ହଉ, ଗାଁର ହଉ, କି ଦେଶର ହଉ, ରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ, ତା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଯାକ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ନା ତାଙ୍କର। ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ଦୋଷଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର। ଇଏ ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେ କ୍ଲେବ୍ୟଂ ମାସ୍କମଙ୍ଗମଃ ପାର୍ଥ ନୈତତ୍ଵ ଯୁବପଦ୍ୟତେ କ୍ଷୁଦ୍ରଂ ହୃଦୟ ଦ୍ରୌବଲ୍ୟଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱ ତିଷ୍ଠ ପରନ୍ତପ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୃଥାନନ୍ଦନ ଅର୍ଜୁନ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୃଥାନନ୍ଦନ ଅର୍ଜୁନ, ନପୁଂସକତାକୁ ନପୁଂସକତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରନ୍ତପ ହୃଦୟର ଏହି ତୁଚ୍ଛ ଦୁର୍ବଳତା ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଅ। ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଲଙ୍କା କଥା ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ବସିଛନ୍ତି ସେ ବିବର ପାଖରେ, ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗିରି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ସମ୍ପାଦୀ ଆଡ୍ରେସ୍ କହିଦେଲେଣି, ଲଙ୍କାର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମା ସୀତା। କିଏ ଯିବ? ସିଏ ବୋଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତିକି ବାଟ ପଳେଇବି, ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି ସିନା, ଆଉ ଆସିପାରିବିନି। କିଏ ହଉଛି ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଏସବୁ ଜାମ୍ବବାନ କହିଲେ, ଭଗବାନ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଭାଇ ହନୁମାନ, ତମ ଦେହରେ ତ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତମ କ'ଣ ଏଇନା ଡରୁଛ? ଭଗବାନଙ୍କ ରାମଙ୍କର ତ ପରମ ଭକ୍ତ, ହୁମ୍ ବୋଲି ତମେ ରାମ ବୋଲିଲା ବେଳୁ ଏ 7 ସମୁଦ୍ର କ'ଣ 87 ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁକି ପଳେଇବ। ସେଇଠି ପୂର୍ବ ବଳ ସ୍ମରଣ ହେଲା ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର। ସେମିତି ଅର୍ଜୁନକୁ ରିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତମର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଯେହେତୁ ତମେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୀର ଥିଲେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ। ସବ୍ୟସାଚୀ ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ବୀର, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୀର। ଏକରେ କର୍ଣ୍ଣ ମଲେ 5, ଅର୍ଜୁନ ମଲେ 5। ଆପଣ ମାନେ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ରଥର ସାରଥୀ, ଯିଏକି ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ, ଏବଂ ରଥୀ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ତାଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ସିଏ ଯୋଉ ଜାଗା କହିବେ ସେ ନେବେ। ହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ସିନା ନେଇକି ରଥଟା ମୋର 2 ସେନାର ମଧ୍ୟଭାଗ ରଖ, ମୁଁ ଦେଖିବି। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ବନ୍ଧୁ, ମାମୁଁ, ଶଳା, ଶ୍ୱଶୁର, ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ଏମିତି ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମୀୟ ନା। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ତ କଳି ଝଗଡ଼ା ମହାଭାରତ ରହିଥିଲା ନା। ହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ମ୍ରିୟମାଣ ହେଲେ, କାପୁରୁଷତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲା। ମାନେ ଜଣେ ସକ୍ଷମ ଥିବା ଲୋକଟା ଅକ୍ଷମ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ରହୁଛି କାପୁରୁଷତା ଭାବ। ସେ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବୁଝିକିରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ଯେ କାହିଁକି ତମେ ନପୁଂସକତା ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଫେରେ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ଆଉଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ହୁଏତ ମୋର ଯେହେତୁ ଗୀତା ରୂପକ ମହାନ ଉପଦେଶକୁ ଏନାଲିସିସ୍ କରିକି ଆପଣ ବା ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଆପଣ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏଇଟା ମୋର ପାଇଁ ମାନେ ଯୋଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି ପର୍ବତ ବହନ କଲା ଭଳିଆ। ଯେହେତୁ ମୋର ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି ଏ କର୍ମରେ, ଭାଇଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୀତା ଟିକେ ଠିକ୍ ପଢ଼ିପାରିବି, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା ବୋଲି ମୋର ଏଇଟା ପଢ଼େ ନା ବା କହାଟା ଯାହା ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ହେଲେ ସେ ହିସାବରେ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କହିଲେ ଭଗବାନ? ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତମେ, ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ତମେ ନପୁଂସକତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଏ ଜାଗାରେ ଏ କାପୁରୁଷତା ତମ ଭାବ କ'ଣ ବି ଆସିଲା, କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତାର ଉତ୍ତର ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन
ईशु भी प्रतिजोच्छामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन कहले हे मधुसूदन, मधुसूदन मु रणभूमि रे भीष्म और द्रोण सहित सर साहाଯ୍ୟରେ किपरि युद्ध करी हे हरिसूदन, ये दुहे तो मोर पूजनीय, जेहेतु एमानक सहित युद्ध करिवार केबे कोटे संभव होइतिबा न होइतिबा कथा मु ये देखिनी, किंतु एमानक प्रथम समय मु एमानक किमि सरविद्ध करिवे गुरु जे द्रोणाचार्य पितामह भीष्म जेजे बापा को मु मत मोर पैसा पे भाग देलेनी घर बोली मो जेजे बापा को मु खंडा धरी जीवी हाणीमा भी कई छिड़ा बेकू पकई चोटाटी भुजाली रे मारी क्या साबुड़े फेंगी क्या राइफल हत्या कर ये जहाँ कर्म अर्जुन भी तत्काल ताला बोली सी उपस्थापन कर व्यक्तिगत कथा से संसार कथा भारत वर्षर पुण्यभूमि भारत धर्मर जो धर्मभूमि भारत पुण्य हूँ धर्मभूमि भारत पुण्यभूमि भारत से पुण्यभूमि रे पूरा पापी मान भाराक्रांत होती से भाराटा उद्धार करने भगवान नर नारायण रूप अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण अवतार नहीं से समय जड़े जो जहाँ द्वारा संभव एक करवाटा सी कर पाकिस्तान आड़ योद्धा मैंने आसे बोमा फिंगा प्रस्तुत आम जे वीर भाई कर्णेल थे सी बोले ना ना मुझे बोमा फिंगी पारे देश ध्वंस हो ना कि ये जो वीर देखे माने वीरत्व सहित युद्धभूमि रणक्षेत्र आग तुला गोटे क्षमता थी बम ब्लास्ट करदे से प्रतिरोध करदे तो क्षति पाकिस्तान नहीं देश विरोध पाकिस्तान को विरोध करी कहूनी कि भारत को सपोर्ट करी कहूनी कहबार उद्देश्य हूँ जेकोसी देश तार देश शत्रु सहित हो तेणु भगवान निर्देश दौरान ए जगह जे तमे कर्तव्य कर्म करियो जे तमे ए जेजुअल क्षत्रिय मु काली भी कहितरी बॉर्डर रे भाई माने हमर जगी चंदी कारगिल सेक्टर टू आरंभ करी जे अनेक जो भारत बांग्लादेश बॉर्डर कहतु चाइना बॉर्डर कहतु देखिनी से जगह गुड़ा को टीवी केतले देखि था तथापि जहाँ शुणी न्यूज पेपर देखुची केतले देखी से जो निज जीवन को बाजी लगे शत्रु मान दाउरू भारत को रक्षा करने निज जीवन को बाजी लगे जो कष्ट से आवश्यक हेल्ले शत्रुपक्ष सेना को गुली वर्षण कर हत्या कर मारुंट द्वारा पाप लगुनि कारण देश डेडिकेट होती स्वार्थ मारूना देश जेहेतु देशर सुरक्षा दायित्व से कर्तव्य सी करने बाध्य से कर्तव्य सी बोले मुझे युद्ध कर पाप लगे गवर्नमेंट शो कज नोटिस मागिदेवे सस्पेंड करदे डिसमिस करदे सर्विस रु फाइन लगेदेवे कि दंड देदेवे जेहेतु युद्ध क्षेत्र पछमुचा ना वीरर जातके नमरे से के प्राणर आतंके तेणु तमें गोटे वीर तेणु पछमुचा नवा तुम कर्तव्य नुह तेणु अर्जुन कहते मधुसूदन मु रणभूमि रे भीष्म और द्रोण सहित सर साहाଯ୍ୟରେ किपरि युद्ध करी हरिसूदन ये दुहे तो मोर पूजनीय गुरुन्न हत्पाहि महानुभावान श्रेय भक्तुं भक्षमपि हलोके हत्तार्थ कामस्तु गुरुन्न हेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन कहते हे प्रभु महानुभाव गुरुजन मान को न मारी बरं इहलोक भिक्षान्न भक्षण करने को श्रेष्ठ मन कर शास्त्र लिखिले ज्ञानी माने कहते जे भिक्षावृत्ति गोटे निंदनीय कर्म ये हूँ ब्राह्मण मान भवान भिक्षां देहि भवति भिक्षां देहि ये ब्राह्मण मान कर्म क्षत्रिय माने मागिबेनी केबे तेणु सी क्षत्रिय वृत्ति छाड़ी ब्राह्मण वृत्ति करने कहीदे जे मुझे बरंग भिक्षान्न कर बची सीना ताके पांच बड़ा गाँ देवेनि देवे न बारटा कला कि घर द्वार कला कि जहाँ जीव किसी देवेनि भिक्षान्न कर बुलवा सब गाँ गाँ इमिदी बची सीना मत ये मारिकी मुझे भोग विलास प्राचुर्य को ग्रहण करने को मोर इच्छा ना कारण गुरुजन मान मारी एठारे रक्त रंजित तथा धन कामना प्रधान भोग ही तो केवल उपभोग करी जन को मारिकी आणिकी हत्या करी संपत्ति आणिकी बिरियानी चिंगुड़ी खाइबी कि बुलीजी
ଦୁବେଇ ପଇସା ଯାକ ଅନ୍ୟଠୁ ଆଣିଲେ ଆମର ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗଦା ଗଦା ପଇସା ହବ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କରିବ କ'ଣ ସେ ପଇସା ଯାକ? ଜଣେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ 250 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଦିନଟା ଯାକ ଜଣେ ମିଲ୍ସ କେତେ ଖାଇଲେ ଭାତ ଯୋଉ ତାଜ ହୋଟେଲ ଯାଇକି ଜଣେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତାର ଗଦା ହେଇଥିବ। ସିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯାହା ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ଯାଇକି ବଳକା ପଇସା ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାଅ, ନହେଲେ ତ ଯଦି ସାତ୍ବିକ ପଦାର୍ଥ ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟରେ ଆଣିଥିବ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ସେ ପଇସା ଆଣିକି ଭୋଗ ବିଳାସ କରିବା ଏ ମହାପାପ କର୍ମ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ନ ଚୈତତ୍ ବିଦ୍ୱାଂ କତରନ୍ୟ କରିୟୋ ଯଦ୍ବାଜ ଏବ ଯଦିବାନୋ ଜୟେୟୁ ଜାନେବ ହତ୍ୱାନ ଜିଜିବିଷାମ ସ୍ତେ ଅବସ୍ଥିତା ପ୍ରମୁଖେ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରା କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷୋପହତ ସ୍ୱଭାବ ପୃଚ୍ଛାମି ତ୍ୱାଂ ଧର୍ମ ସମୂଢ଼ ଚେତା ଯତ୍ରେୟସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତଂ ବ୍ରୁହି ତନ୍ମେ ଶିଷ୍ୟସ୍ତେ ହଂସାଦିମାଂ ତ୍ୱାଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍। ଆମକୁ ଏହା ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆମ ପକ୍ଷେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଓ ନ କରିବା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିତିବୁ ନା ସେମାନେ ଆମକୁ ଜିତିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସେହି ସୁରଜନମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖେଳ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଆଜି ଖେଳ ଲାଗିଛି। ହେଲେ କିଏ ଜିତିବ, କିଏ ସବୁ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟର ଏମିତି କହିଦେବେ, କୋଚର ବତେଇଦେବେ, ସେମିତି ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ କହିଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେ କମେଣ୍ଟର ମାନେ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ରିଜଲ୍ଟ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ କିଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, କିଏ ହାରିବ କିଏ ଜିତିବ କୋଉଦିନ କାହାର ଯେମିତି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ 6ଟା ଛକା ଜଣେ ପିଟିକିରି ଖେଳଟା ସେ ବହୁତ 6ଟା ଯାକ ଛକା ଜଣେ ବାଡ଼େଇକି ଖେଳଟା ଜିତେଇ ଦେଇଥିଲେ। କୋଉଠି ଖେଳଟା ଦେଖୁଥିଲେ, କେମିତି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ? କାହାର ବି 36 ରନ୍ ବାକିଥିଲା 6ଟା ଯାକ ଛକା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। କିଏ କ'ଣ ଜାଣିକି ହାତ ଟେକିଥିଲା ନା ଯେ ବୋଲର କଥା, ବୋଲରଟି ପୁରା ଧାର ଧାର ଫର୍ମ ଲଣ୍ଡନର ବୋଲରଟା ଧାର ଧାର ଲୁହ ଆଜ୍ଞା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଖେଳାରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଅଛି ଦେଖେଇଛି ଠିକ୍ ମାରିବା ନା, ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଭଲ ଖେଳୁଛି ତାକୁ ଭଲ ଖେଳେ, ଯୁଦ୍ଧ ଜଣେ କରୁଛି, ସିଏ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁଛି ତମେ ସେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଧର୍ମ, ଇଏ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା, ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଜିତିବ କିଏ ଏଠି। ଯଦି ମାରୁ ମାରୁ ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ମାରିଦେଲେ ଚୁଚା ବଞ୍ଚିବାଟା 100 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ଏଠୁ 30ରୁ ଏକା ହାଫ୍ ଇୟର ଅଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଫେଲ୍ ହେଇଲେ ଭଳିଆ, ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଫେଲ୍ ହେଇ ରହିଲା ଭଳିଆ ରହିଯିବା କଥା ଜୀବନରେ ଫଳ ପୈତୃକ ପ୍ରାଣଟି। ଅର୍ଜୁନ ଏମିତି କହୁନଥିଲେ, ମୋ ଭାବନା ଏମିତି ତାଙ୍କ ଜଣେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେମାନେ ଜିତିବେ କି ଆମେ ଜିତିବାର ତ କ'ଣ, କାହା ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମାରି ତ ନିଜେ ଜିତିବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यत्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ताहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन को देखंतु कौटुंबिक मोहरे भगवान को ज्ञान शिखौचंदी। अर्जुन को ज्ञान क्षमा करी भूल कहि ज्ञान शिखुनादी तांकर अंतर लोक आमर मनुष्य मानक पे तांको भीतर जोटा उद्रेक करथिले भगवान श्रीकृष्ण जे तमे एथा वांटिंग करो ए प्रश्न पचार जे उद्धवक मन रे प्रश्न होइछि जो सुखदेवक मन परीक्षित सुखदेवक मन कि परीक्षित मन जो प्रश्न होइछि जगतर कल्याण पे। तेणु भगवान श्रीकृष्ण तांको माध्यम रे जगतर प्रत्येक मनुष्य मानकर मंगलमय जीवन जापन सुखमय जीवन जापन सहित आध्यात्मिक गति कर भगवत प्राप्ति होर मार्ग हूँ श्रीमद भगवत गीता। तेणु सी कहते कौन जे भीरुता रूपक दोषरे मो स्वभाव आक्रांत हो जाइछि एवं धर्म विषय अंतःकरण मोहित हो जाए। दीटा कथा उपस्थापन कले कौन भीरुता डरवाटा जन को कह मत किए कहेगा राम दोली घिरी घिरी बुलूची बसले तुम 5000 थर घिरी घिरी बुलिकी 4 थर बुलिक आसले 20,000 टका नब आज्ञा 2 लक्ष देले किए हाथ चौके मर्जी मुझे उपरू चढ़ी थर बसती मुझे अर्जुन कहते मु भीरुता मत डर लगुच युद्ध करने। द्वितीय कथा कौन ना धर्म विषय अंतःकरण मोहित हो मारे युद्धर क्षत्रिय गोटे नियम अच्छी युद्ध क्षेत्र को आई एम मारे मत पाप लगे ना पुण्य लगे ये निर्णय मुझे ठीक रूपे करना। तेणु आपन को पचारुची जहाँ मो निश्चित रूपे कल्याणकारक हो कहतु मु आपणकर शरणागत शिष्य मत शिक्षा दिंतु। देखो ये हूँ श्रीमद भगवत गीतार अर्जुन प्रथम आत्मसमर्पण कले। आमे जदि जीवन में किसी कार्य जानवा इच्छा अच्छी शुणा इच्छा अच्छी बुझा इच्छा अच्छी आप प्रश्न पचारि देकी 3 दिन आईटा कमी हेनी
ତମେ ଗୋସାଇଁ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଦେଖିକି କହିଲ ମୁଁ ମାନିବିନି, ଏସବୁ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବେନି, ସେ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ କିଛି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ମୋତେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଜ୍ଞ, ମୋତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଶରଣ ପଶୁଛି, ମୋତେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଜଣେ ସାଧକ। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମୁଥିବା ଜୀବକୁ କେବଳ କଲ୍ୟାଣ ବା ଉଦ୍ଧାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ମାନବ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ କଦାପି ନିରାଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି 18 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମା ପକେଇବେ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ର ନମ୍ବର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କୁ 5,000 ସରକାର ଦେବେ କନଫର୍ମ। ଯେମିତି ଏଇଟାରେ ଆହୁରି ହୁଏତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ତମର ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କଟା ଲାଗିନି, ସେ ନମ୍ବରଟା ଶୁନି, ଫଟୋଟା କ୍ରାସ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଜାଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର ନର କନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର। ତେଣୁ ଏ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ କେବେ ବି ନିରାଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ମୋର ହବନି, ମୋର ଆତ୍ମ ଉଦ୍ଧାର ହବନି, ଏ ଭାବନା ବା ଏ ନିରାଶ ଭାବନା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ମିଳିଛି। ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଲିବର୍ଟି, ଆଇନ ଏବଂ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ନିଜର ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଆମ ବି ଅଛି, ଭୋଟ ଦେବା ଗୋଟେ ଅଧିକାର, ସ୍ୱତଃ ଅଧିକାର। ଭାରତର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଧିକାର ଭଗବାନ ସ୍ୱତଃ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧକ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ନିଜର ସାଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସମର୍ଥ, ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଅଧିକାରୀ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ କେତେ ଦଣ୍ଡନାଟରେ ବସୁଛନ୍ତି, କିଏ ନାଗୁଳି ଚୋଡ଼ି ବ୍ରତ କରୁଛି, କିଏ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କରୁଛି, କିଏ କଉଡ଼ିଆ ବ୍ରତ କରୁଛି, କିଏ ଯୋଉ ବୋଲ ମମରେ ବସୁଛି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କିଏ କୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଯୋଉ ସାଧକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ଉପରେ ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ସଂସାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ସାଧକ। ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଘର ସଂସାର, ପଥର ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ, ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି, କ'ଣ ପଥର ପଡ଼େ ନା ଜୋଇଁ ଗାଳି କରିବେ ଝିଅକୁ, ଜୋଇଁ ଗାଳି କରିବେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଗାଳି କରିବେ ଜୋଇଁକୁ, ବୋଲେ ଜୋଇଁ ସହିବେ। ସିଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଛନ୍ତି, ମତେ ଆମ ଜୋଇଁ ମାନେ ଗାଳି କଲେ, ମୁଁ ମୋର ଘର, ଇଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଇନି ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଛି। ସାଧକ ହିସାବରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେ ଆମେ ସଂସାରୀ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସଂସାରରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅ ଘର ସଂସାର କରିଛନ୍ତି। ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲା, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସଂସାରୀ ହିଁ ନଥିଲେ, ସାଧକ ଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସଂସାରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯେତେ ସମୟ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଅଛି ସେତିକି କଲା ବାଦେ ଆମର କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଧାର କି ଯୋଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି ଚିଦଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ଏ ଆତ୍ମାନି କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଆମର ସେ ତତ୍କାଳ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ସାଧନା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସାଧକ, ଆମେ ସଂସାରୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ମୁଁ ବୈଶ୍ୟ, ମୁଁ ଶୂଦ୍ର, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥ, ମୁଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଇତ୍ୟାଦି ଧାରଣା କେବଳ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟବହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ, ମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏଭଳି ସ୍ୱୀକୃତି ବିଘ୍ନକାରକ। ଆପଣ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟଟା ଆପଣ ନେଉଛେ କି ତାଙ୍କ କି ଡିଏସ୍ପି ଥିଲେ, ମାମୁ ଶ୍ୱଶୁର ବିଡ଼ିଓ ଥିଲେ, ଅଜା ଶ୍ୱଶୁର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ସବୁ ଥିଲେ। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟ ଡେଜିଗ୍ନେସନଟା ଏ ଯୁଗରେ ଏ ଜାଗାରେ ଏଇଥିପାଇଁକା ମିଳେ ଯେ ଗୋଟେ ଇଏ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏ ପୋଷ୍ଟ ମିଳିଲା କି ପ୍ରମୋସନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି କାମ ନାହିଁ ସାଧକ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏଭଳି ସ୍ୱୀକୃତି ବିଘ୍ନକାରକ। ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ବଡ଼ ଲୋକ ତଳେ କାଢ଼ିଲା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯିବା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସିଂହଟେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ, ଖରା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇ ଆସିଲେଣି, ବଣ ଜାଗା, ସିଂହଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଆସିଛି, ସେ ବଣ ଭିତର କଥା। ସିଏ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଘାଟରେ ଗୋଟେ ସିଂହଟେ ଯାଇକି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ଆରପଟ ଘାଟରେ ଗୋଟେ ବିଲୁଆଟେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପତ୍ର ବ୍ୟାକୁଳରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ତୋଠକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି ପିଇବା ପାଇଁ।
ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ବିଚାର କଲା ସିଏ ବଣ ପଶୁର ବଣର ରାଜା ପଶୁମାନଙ୍କର ରାଜା ସିଂହ ସିଏ ବିଚାର କଲା ମୋର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାଟେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜାଟେ ପିଇବା ହେଇଛି ପାଣି ଟିକେ ମତେ ମୁଁ ଯଦି ତା ଆବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଯିବି କାଳେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଡରିକି ସିଏ ପ୍ରାଣ ବିକଳ ଧାଇଁ ପଡ଼ିବ ତା ତୃଷାଟେ ନିବାରଣ ହବନି ଏ ପାପଟା ମୁଁ କାହିଁକି ନେବି ବୋଲି କଣ କଲା ସିଏ ପଛକୁ ଟିକେ ଘୁଚି ପଇଲା ବେକ ଘୁଚି ପଡ଼ିଲା ସେ ଯୋଉଟେ ଥିଲା ଆଢୁଆଳ ରହିଲା ସିଏ ପାଣି ପିଇକିରି ପଳଉ ତାପରେ ମୁଁ ପିଇବି ବିଲୁଆ ଦେଖିଛି ଏ କଥା ସିଂହ ପଛକୁ ଯିବାର ବିଲୁଆ ବିଚାର କରିଛି ବୋଲେ ହବ ତୁ କଣ ଡେରିକି ଦେଖିବୁ ସିଂହ ହେଇକିରି ବିଲୁଆ ବଡ଼ ଚତୁର ପଇଡ଼ ବଡ଼ ମଧୁର ବୋଲି ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ ସିଂହ ତୋର ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଂହ ଉପରେ ମୂଷାଟେ ଥିଲା ତୁ ବନ୍ଦିରେ ପଳୁଛୁ ମୂଷା ସୂତା କାଟିଲୁ ଫିଟିଛୁ ତୁ ମତେ ଏମିତି ବୋଲି ମନରେ ତାର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ କଥା ଯେ ଆମ ବିଚାରଟା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଚାର ନୁହଁ ଆମର ଯୋଉଠି ବିଚାର ସରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଚାର ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଧାରଣା ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାୟ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଥାଏ ଜଣଙ୍କ ଶରୀର ଦେଖି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡିଜି ଡିଆଇଜି ଡିଏସପି ଏସପି କି କର୍ଣ୍ଣେଲ ବୋଲନ୍ତୁ କି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଆଇପିଏସ୍ ଯିଏ ଯେଉଁ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର କହନ୍ତୁ କି ଶିକ୍ଷକ କହନ୍ତୁ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ ଯିଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ କେବଳ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବା ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆହେଇଛି ଏ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀର ନା ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କି ତହସିଲଦାର ବୋଲି ଆମର ନଖରୁ ଚୁଟି ପନ୍ଧେ ଆମର ଯୋଉ ଫଟୋଟା ଦେଖାଯାଉଛି ବା ଲୋକେ ଆମ ଚାଲିଚଳ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛେ ଇଏ ଲୋକ ଅମକ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି କିଏ ପୁରୋହିତ ଇଏ ଭାଇନା କିଏ ନନା ଏମିତି ସ୍ୱୀକୃତି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ଶରୀରକୁ ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ସାଧକକୁ ହୋଇଯାଏ ସାଧକ ନିଜେ ଅଶରୀରୀ ये जो आत्मा नारायण पुरुषटी अच्छी ये एका साधक ता द्वारा से उद्धार पाई पड़ेबे अर्जुन निजर उद्देश्य संक्रांत रे पूर्ण रूपे अवगत थिले से भल भाव जानी आत्मकल्याण ही तांकर एकमात्र लक्ष्य से युद्ध करवा अथवा न करवा विषय प्रश्न न करी आत्मकल्याण सुनिश्चित उपाय पचारि युद्ध कराले जड़े मरिबो न मारिबो एटा जानी आत्मा ये जो युद्ध क्षेत्र को पलि आउ समय ना मरी पारनी हेले आत्मा ना कि कल्याण हुए युद्ध क्षेत्र में ये महान उद्देश्य अर्जुन मोर प्रिय भाई और भणी मैंने आगामी समय पुणी थे परमात्मा परमेश्वर वैकुंठाधिपति प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभुर द्वापर जुगर ये कान्हावतार कथा कृष्ण अवतार कथा जहाँकि ये महान उपदेश अद्यावधि सारा विश्व आज्ञा गीता रूप कोर्ट रे रखाई मु गीता छुई शपथ कहूँ जहाँ कहि सत कहि सत छड़ा आउ कि हिंदी सीरियल देखु ओडिया देखु तेलुगु देखु चौधरी भारतर सर्वश्रेष्ठ संपत्ति को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हूँ गीता गीता गंगा च गायत्री गोविंदे तीर्थ स्थित चतुर्गाकार संयुक्त पुनर्जन्म न विद्य गीता गायत्री गोविंद गंगा ये चार्टा जाक से भगवान स्वरूप मोर प्रिय भाई भाई आगामी समय पुणी थे भगवान सांख्य युगर चरित श्रवण करेंगे देखो आज्ञा आपन को गीता भागवत कथा कही कही नौची भूल भटका जब थी आप विरक्त हे हाँ मो ये बाबुली बाबू कि जनानी ये कौन कह एमती भावीदे मोर बड़ सब कहीं मत पंडित टेक टेक ताल छुरी नुहे नाई मूर्खटा बोले मुझे पढ़ी गुड़ा भांगटा सार हो ना मत उपरकू किए पंडित तले काढ़ा आवश्यक अच्छी कि मत मूर्ख तले काढ़े मतलब दुख ना कि मो आगे कहले बाधा हम ए ते कौन जे देखो गोटे कहीं आप उपस्थापन कर गोटे मीटिंग सभा को जन डकाई जन को मुख्य वक्ता हिसाब से कौन कर जो बमटा धर आज मोर बड़ सौभाग्यर दिवस मत जो अनुष्ठान मत मुख्य वक्ता रूपे निमंत्रण कर निजक भाग्यवान मन कर कौन कहि आम परम गुरु बाबू मिश्र बाबू रथ बाबू ये विषय गभीर आलोकपात कर चले मुझा कौन ये कह मोर कि ज्ञान अच्छी इमती सी निजक कहीपर जो मैटर को आसवा से कहे अच्छा ए समय भितर जन पढ़ला ए बाबुली बाबू कौन डाक यहाँ कंचा मूर्खटा ये कि मीटिंग मुख्य वक्ता हे जड़े इमती गोटे कही डाउन गिरी कहीदेव से लोक निज दुर्बलता कहवाटा निज गौरव अन्य लोक जब आम दुर्बलता कहले बोले आमर से क्षतिकारक आम स्त्री ना दाटे कह बड़ दुष्टा हे मागिना मोर क्या कह कदा भाग्य तो मोर कि अन्य जड़े कहीदेव कहले तो मागिना बोले मो मागिना ना रे बोले आम चिड़चिड़ कौन तो मागिना आम मागिना आम आउे प्रकृति अंतर जन जी कह आज्ञा तू पशु बोले सी रागुच मात्र तोर देखली बार सिंह टाणी पी मात्र देखली बार शेर का बच्चा तू बोले आज्ञा सिंह राजी हो बड़ आनंद हो कौन ना शेर बोल आज्ञा जो पशु बाघटा गोटे पशु ना
ବୁଝିବାର ଗୋଟେ ଓଲଟା କଥା ଜଣକୁ କହିବ ଯେ ଏ ବାଟରେ ଯାଉଥିବେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଜଣକୁ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ମାମୁଁ ନମସ୍କାର ବୋଲି ଆପଣ ନମସ୍କାର କରିଦେବେ ସିଏ ବହାନେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଭଣଜା ନାଇଁ ନା ଆମର ସେ ଆମ ଗାଁ ଏମିତି କହିକି ଆପଣ ତାପରେ ପଚାରିବେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନନାଙ୍କର ଆମର ଶଳା କି ଆପଣ ସିଏ ବୋଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ତ କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ବୋଲି ହଁ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସଂସାର ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ତେଣୁ ବିଚାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।